profiter parenthèse wɛrɛ fɛnɛ fɛ o fɛnɛ kuma cayara kosɛbɛ n tun tɛ fɛ ka n da don a la n'o ye Udemil ni Malake ka histoire ye i y'a mɛn dɔw ko Talibi de ye Malake bila ka Udemil clasher u y'a fɔ dɛ dɔw y'a fɔ Malake ye min kɛ Udemil la a tun man ka kɛ kuma caman fɔra i y'a mɛn denmisɛnnin mankan ni denmisɛnnin kɛlɛ don n tun tɛ fɛ ka n da don a la mais n da don yɔrɔ bɛ k'a la yɔrɔ jumɛn ye Udemil yɛrɛ y'a fɔ a ka dɔnkili la ka ne yɛrɛ tɔgɔ don a la ko a fɔ i ka garan ye a k'i mara ko mɔgɔ t'i teri janfa wari kama ko la preuve ko a seginna Sidiki fɛ yen i y'a mɛn n tɛna a jaabi parce que Udemil tɛ n dɔgɔnin yɛrɛ ale ye n den de ninnu fila bɛɛ yɛrɛ ye n den de ninnu fila bɛɛ ye n den de mais min f'u ye dɔrɔn Udemil bɛ se dɔnkilida la a k'a ka dɔnkili da Malake bɛ se dɔnkilida la a k'a ka dɔnkili da mɔgɔ si kan'u nɛgɛn ka t'u bila kɛlɛfu ni kilasifu la anw bɛ kilasi dɔn anw ye kilasi kɛ an b'a inconvénient dɔn an b'a avantage dɔn i y'a mɛn an y'a laban ye avenir bɛ ninnu na avenir b'u bolo u k'u ka dɔnkili da u ka nafa sɔrɔ a la sira wɛrɛ fɛ n bɛna don histoire la ne ye Udemil dɔn Malake in ye Udemil siɲɛ n t'a dɔn n'a siɲɛ fɔlɔ don wa siɲɛ filanan don ka yɛlɛ scène kan a kɛra palais de sport la a don u ko k'a tɛ jouer ne yɛrɛ de nana ne y'a la jouer ka commentaire ba k'a kan n ko mɔgɔw k'a lamɛn denmisɛnnin min don talent b'a la don nataw la a bɛna sangaba sɔrɔ n ko mɔgɔw k'a lamɛn ne yɛrɛ ye dɔn kɛ a nɔfɛ scène kan o fɛnɛ kɔfɛ Jagɛlɛya casting na Tomorobugu n y'a invité a don a nana o bɛɛ fɛnɛ kɔfɛ n y'a f'u ɲɛna n b'aw ka bila la n y'aw kɔrɔkɛ de ni n bɛ se ka fɛn fɛn kɛ aw ye i y'a mɛn mais mɔgɔ n'i ye fɛn kɛ mɔgɔ ye n'i tilara ka olu fɔ o bɛ kɛ baraji tiɲɛ i y'a mɛn o bɛ kɛ baraji n tɛna don o yɔrɔ détail la donc c'est pour k'a yira mɔgɔw la foyi tɛ ne moi je n'ai rien contre Udemil ou Lil Ben ni Malake nana ɲɔgɔn dɔn an ye baara daminɛ Udemil ni Malake fɛnɛ tun bɛ ɲɔgɔn dɔn sanni ne yɛrɛ cɛ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ studio la u bɛ baro kɛ u bɛ yɛlɛw kɛ u b'u ka fɛnw kɛ i y'a mɛn u y'u ka featuringw kɛ u y'a bɔ Malake ka album kɛra a ye Udemil invité palais la u ye fɛnw kɛ kɛlɛ nana cogo di kɛlɛ nana ni ani ko histoire de ani ye jɔn ye ani ye Mali rap kanubaga dɔ ye je pense ani Udemil fɔlɔ de tun bɛ ɲɔgɔn dɔn n t'a dɔn u ye ɲɔgɔn dɔn cogo di n t'a dɔn u ka ɲɔgɔn dɔn cadre bɛ cogo di n tɛ n da don o yɔrɔ la après ani ni Malake fɛnɛ nana ɲɔgɔn dɔn o dun bɛɛ bɛ dɔnkili de la ne tun tɛ ani Malake ka relation kalama u bɛ ɲɔgɔn dɔn ani Malake ye ɲɔgɔn dɔn u ye ɲɔgɔn dɔn cadre min fɛ n t'a dɔn u ye kuma minnu fɔ ɲɔgɔn ye n t'a dɔn mais n kɔni b'a dɔn Malake ye ko ka d'a ye kosɛbɛ a ye Malake kanu a ye Malake kanu ani Malake bɛ baro kɛ kosɛbɛ donc don dɔ la a donna ka histoire dɔ la ka histoire ɲɛfɔ Malake ye mais a m'a ɲɛfɔ Malake ye ko Udemil de don ou bien ko Saka de don ou bien ko Burama de don i bɛ k'a faamuya donc kuma in ye Malake touché comme Malake ye mɔgɔ ye histoire de ka d'ale dɔnkili la n'i y'a ka dɔnkili jateminɛ a ka son dɔ titre bɛ yen ko Solo o ye histoire de ye a ka son dɔ titre bɛ yen ko Mami a bɛ ka histoire dɔ de raconter a ka son dɔ titre bɛ yen ko Cɛ Magan a bɛ ka histoire dɔ de raconter i bɛ k'a faamuya donc ani in fɛnɛ la ani kelen ka histoire fɔ Mala ye Mala ye histoire in ta k'a kɛ dɔnkili ye i bɛ k'a faamuya fana histoire kɛ dɔnkili ye direct a histoire kɛ dɔnkili ye i bɛ dɔnkili lamɛn a daminɛ f'a laban Udemil tɔgɔ t'a la dɔnkili daminɛ f'a laban Lil Ben tɔgɔ t'a la clash t'a la nenini t'a la dɔgɔyaman t'a la a ye dɔnkili histoire a ye dɔnkili bɔ dɔnkili jara dɔnkili bɔlen yɔrɔ dɔnkili yɛrɛ bɛ da yɔrɔ dɔnkili ma da hali Jagɛlɛya la parce que mɔgɔw fana fɔ ko ne de y'a bila ka Udemil clasher dɔnkili dilanna Magas ka studio la Big Boss Music a ye dɔnkili bɔ dɔnkili tun man ka bɔ yɛrɛ a ye dɔnkili ci Ani ma Ani ka dɔnkili lamɛn parce que Ani y'a diya mɔgɔ ye dɔnkili diyara Ani ye mobili san Malake ye donc Ani tun bɛ fɛ ka mobili in di Malake ma surprise de la o yɔrɔ de la Ani ye ne wele an ka surprise kɛ Malake la ne don yɔrɔ filɛ histoire in kɔnɔna la donc 31 jours an taara an ye mobili di Malake ma surprise kɛra donc an ye vidéo ni fɛnw kɛ yɔrɔ in kɔnɔna la donc dɔnkili vidéo bilara net sanfɛ quoi
o de y'a to dɔnkili in yɛrɛ bɔra a tun ye dɔnkili bɔ dɔrɔn ka dɔnkili da ani ma ani ka dɔnkili lamɛn a diya ye mɔgɔ don a banna a ye fɛn d'a ma e bɛ ka faamuya Solomana na n ka nin fɛn in dɔɔnin min kan bɛ ka ɲigin ale ka ɲi tura kisi ale bɛ énergie di mɔgɔ ma a b'i kan walawala donc o kɛra 31 su décembre i y'a mɛn dɔnkili bɔra bon mɔgɔw commencera k'a fɔ ne ye Talibi est ce que Malaki tɛ ka Oudemil de clasher ne ko a bɛ Oudemil clasher cogo di n ko Oudemil ko kuma jumɛn bɛ nin dɔnkili kɔnɔna la n k'a tɛ ka Oudemil clasher dɛ n y'a wele n ko Mala mɔgɔw bɛ k'a fɔ de ko ani dɔnkili kɔnɔna la ko histoire in bɛ Oudemil de kan i y'a mɛn a ko non histoire tɛ Oudemil kan n ko bon quel qu'en soit i terikɛ de don n bɛ a terikɛ yɛrɛ tɛ a baarakɛɲɔgɔn don a wele téléphone na i k'a fɔ a ɲɛna a k'a faamuya san'a ka taa kɛ histoire ye ɲɛfɛ a kana kɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya ye Malaki ni Oudemil kuma dɔn Oudemil y'a kɛ comme 00 non foyi tɛ yen a kɔfɛ Malaki bɛ Oudemil photo poster mais Oudemil tɛ sɔn ka Malaki photo poster i y'a mɛn o kɔfɛ an ye ɲɔgɔn ye Sidiki fɛ yen Malaki ni Sidiki ka dɔnkili bɛ ka dilan don min na Oudemil yɛrɛ tun bɛ studio kɔnɔ ani Mala ye baro kɛ a yɛrɛ tun bɛ ka hakilinata di dɔnkili in kan a ko ni Mala ye nin yɔrɔnin kɛ tan a bɛ ɲɛ n'a ye nin kɛ tan a bɛ ɲɛ o bɛɛ kɛra ka sɔrɔ dɔnkili in bɔra i bɛ k'a faamuya o bɛɛ kɛra ani sɔn kɔfɛ donc kɛlɛ tɛ yen foyi tɛ yen i bɛ k'a faamuya u bɛ ɲɔgɔn ye u bɛ baro kɛ u bɛ tɛmɛ maintenant à ma grande surprise Oudemil ka concert date bɛ bɔ yɔrɔ min na dɔrɔn Oudemil taara son bɔ ka ne ni Malaki ye clasher Malaki y'ale teri de ye o y'ale janfa wari kama o y'ale janfa muso kama o y'ale janfa mobili kama ka hinɛ don mɔgɔw la mɔgɔw fana ye Malaki kɛ mɔgɔ lankolon ye ko Malaki ye mɔgɔ min ye a b'a teri janfa wari kama wa mɔgɔ min don ani Talibi bɛ ɲɔgɔn fɛ bon Talibi bɛ sɔn clash ma Talibi de y'a bila clash la bɛɛ wulila ka Malaki dɔgɔya Solomana ni dɔnkili lamɛn don min na n ko Malaki kana kuma ne yɛrɛ fɛnɛ ma kuma n ko ne ye nin ko in faamuya Oudemil bɛ fɛ ka clash kɛ ka buzz wuli k'a ka concert kɛ n'an kumana sisan n'an y'a ka buzz tiɲɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye a b'a ka concert tiɲɛ parce que mɔgɔ min don Oudemil fɛnɛ a ye Malaki dɛmɛ a ka concert publicité la a wulila ka na f'a ka concert la n ko n'o y'a sɔrɔ a ye clash in kɛ walasa k'a ka concert de labɛn a ka concert ka marcher an kana kuma an kana répond hali ni mɔgɔ min kumana k'i ye Oudemil clash kana foyi fɔ n'a bɛ kɛ sababu ye ka buzz d'a ma a ka concert ka marcher kana kuma i bɛ k'a faamuya donc an ma kuma a ye buzz kɛ a y'a ka concert kɛ concert marchera a ka concert fara hali o bɛɛ la n ko kana kuma kana don clash in kɔnɔ kana don nin ko in kuma kɔnɔ u taar'u sigi interview la u ye kuma caman fɔ i y'a mɛn ne ni Sidiki cɛla i ko ne ye Sidiki janfa wari kama ne tilara ka segin Sidiki kama yɔrɔ cɛnin y'o bɛɛ fɔ parce que u b'a dɔn ne ye mɔgɔ min ye n'i y'a fɔ ne ma dɔrɔn ne bɛ kuma ne tɛna don o détail la quoi n y'a fɔ bɛɛ n y'a yira bɛɛ la Sidiki ye ne ka mɔgɔ de bi fɛn fɛn ye mɔgɔ min diya o k'o fɔ n'i ko n y'a ka jɔn ye o n y'a ka kɔgɔ ye o n tugura a ka wari kama o foyi tɛna ne bila ko n bɛ Sidiki dɔgɔya foyi tɛna ne bila ko n bɛ ŋaniya dɔ ta k'a ɲɛsin Sidiki ma ne de y'a fɔ hɔrɔnya la an ye kɛlɛ kɛ mɔgɔw tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ye fɛn dɔw ye an y'o faamuya an y'o bila kɛrɛfɛ an bɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye n terikɛ tɛ bi dɛ c'est mon frère o y'o parenthèse ye donc n tɛ don hali o réponse kɔnɔna la ne ni Sidiki seginna ɲɔgɔn ma kun min na ne ni Sidiki kɛlɛ ma kun min na ne ni Sidiki de b'o dɔn donc mɔgɔ si ka kuma tɛna an bila ka fɛn wɛrɛ fɔ o kɔnɔna na n bɛ bɔ o kɔnɔna la n ko n'a ye buzz in kɛ k'a ka concert marcher a to yen a y'a ka concert kɛ a marchera mɔgɔ caman ye Mala wele non Mala i kan ka répond Mala i fɛnɛ kan ka dɔnkili bɔ Mala i kan ka nin kɛ n ko non n ko ni concert tɛmɛna Oudemil ye ne yɛrɛ den n bɛ Lil Ben yɛrɛ dɔn n b'a f'u ɲɛna ni mɔgɔ min bɛ k'aw nɛgɛn aw ka clash kɛ a tigi t'aw ka hɛrɛ fɛ ayi a tigi t'aw ka hɛrɛ fɛ clash tɛ aw ka style ye mɔgɔ ma Oudemil dɔn ni clash ye a ye dɔnkili duman d'a ka dɔnkilininw da mɔgɔw kɛra fɛ o kama mɔgɔ ma Malaki dɔn ni clash ye a ye dɔnkili dumanninw da mɔgɔw kɛra fɛ o kama a ye taa o kelen in fɛ mais i b'a dɔn min bɛ ka Oudemil lafili parce que a ye clash in bɔ tile fila son in lamɛnna trop bon ni son lamɛnna trop a bɛ diya artiste ye mɔgɔw y'a wele a ye concert caman kɛ a ye cachet sɔrɔ mais n'i y'a ye clash ni cachet ni fɛnw bɛɛ sɔrɔ e y'a sɔrɔ Malaki ye min clasheli la
malakɛ ma kuma malakɛ ma foyi fɔ e yɛrɛ kan ka malakɛ barika da mais malakɛ kana don classe kɔnɔ conseil ye min dɔrɔn Udemil kana na fɔ ani malakɛ tɛ classe la ayi ne ma malakɛ bila ka Udemil classe wa malakɛ yɛrɛ ma Udemil classe malakɛ ni Udemil tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la Udemil k'a ka dɔnkili da a bɛ se dɔnkili da la a ka mɔgɔw la convaincu a k'a ka jama sɔrɔ classe i b'a daminɛ dɔn i t'a laban dɔn dɛ anw b'a dɔn anw y'a kɛ wa classe ye tiɲɛni min don an ka carrière la an b'a dɔn e m'a ye fo bi hali malakɛ filɛ nin bi mɔgɔ dɔw bɛ malakɛ kɛlɛ mɔgɔ dɔw b'u ban ka malakɛ ka sɔn lamɛn mɔgɔ dɔw b'u ban ka sɔn malakɛ ye parce que ko kɛlɛ min bɛ u ni ne ni ɲɔgɔn cɛ aw kana ne ka kɛlɛ don malakɛ kɔnɔna la kɛlɛ min bɛ aw ni ne talibi ni ɲɔgɔn cɛ o ye aw ni ne ka kɛlɛ de aw ni ne de b'o kɛlɛ kɛ aw ni ne de bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ si ni malakɛ tɛ ɲɔgɔn na i y'a mɛn hali mɔgɔ dɔw b'u ban ka malakɛ ka sɔn partager mɔgɔ dɔw b'u ban ka malakɛ lamɛn ko parce que talibi ka petini don talibi ka denmisɛnnin don a bɛ ja gɛlɛya la non 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 malakɛ ka concert ɲɛkɔrɔla n y'a fɔ bɛɛ ye malakɛ ye ɲɔgɔn talent malakɛ ye ɲɔgɔn voix malakɛ ye ɲɔgɔn min b'a la denmisɛnnin kunda mali ma deli k'a ɲɔgɔn sɔrɔ maliyɛn kana malakɛ dɛmɛ talibi kama maliyɛnw kana malakɛ dɛmɛ malakɛ yɛrɛ kama a y'a dɛmɛ mali kama parce que ni malakɛ ye san sɔrɔ malakɛ bɛ taa ni mali musique ye yɔrɔ la mɔgɔw hakili tɛ min na a style b'a la a talent b'a la a fɛn bɛɛ b'a la aw kan'u nɛgɛ ka don classique la aw kan'u nɛgɛ ka don kɛlɛfu la aw kana malakɛ kɛlɛ parce que ko talibi man di n ye yɔrɔ ne yɛrɛ tɛ dugawu kɛ yɛrɛ ne ka diya mɔgɔ ye ni bɛɛ kɛra ne fɛ dɔrɔn a ma ɲi ne ma Solomana ne t'a ni si ta awɔ o ye ne ka ɲɛnamaya taabolo ye i m'a faamuya ne kanubaga wolomalen de don ne kanubaga bɛ compter ne kanubaga bɛ sɛnsɛn de bɛɛ ma dan ka ne kanu ayi parce que dusutanden tɛ se ka ne kanu hypocrite tɛ se ka ne kanu ayi donc aw kana malakɛ kɛlɛ ne kama